Yan mga brother and sister. May sound na. Hello mga brother and sister. Daw hindi gid maayo yung chimpo. Natawa nyo. May mga karabaw. Kag natawa nyo kalangitan. Daw hindi gid ni maayo. Di ba? So, kasi short ride lang din kasi ni para sa likod ko. Just follow, like, and share mga brother and sister. And always watching my video. And the ride safe always, okay? Panilagan taan na yung kimpo. Thank you for watching. Bye-bye.